अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हसन निसार ऑफिशियल चैनल के साथ मैं हूँ इब्न सहरा। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनके बारे में क्या कहूँ, उन्हें पैंथर इन द फील्ड कहूँ, उन्हें 86 का छक्का मारने वाला कहूँ जिसने शारजा में एक तारीख रकम की। जावेद मियांदाद, क्या बात है इनकी। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। वालेकुम सलाम, आपको भी सबको सलाम, जो भी सुनने वाले हैं सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। बहुत मेहरबानी, आपने अपनी गूनागू मसरूफियात के बावजूद हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रगुजार हैं। अच्छा ये बताएं, अपने बचपन के बारे में बताएं कि आप शरारती होते थे? सबसे पहले तो मैं बिल्कुल इसका भी जवाब देता हूँ, मगर मेरे लिए एक बड़ी ऑनर की बात है कि हसन निसार साहब का ये चैनल जो है, इस पर मैं हमेशा हसन निसार साहब को हमेशा सुनता रहा हूँ। उनकी जो बातें मैं समझता हूँ कि बिल्कुल बोल्ड होती हैं और बिल्कुल सही, यानी कि सही जगह पे ला के मारते हैं, बात भी करते हैं बिल्कुल, और घबराते नहीं हैं, दिलेरी से हर चीज़ करते हैं। तो मेरे लिए ये ऑनर है कि मुझे मतलब निसार साहब ने मतलब कि इनके चैनल पे मुझे आपने बुलाया, और मेरे लिए ये खुशकिस्मती है कि इतने बड़े मतलब दानिश्वर आप कह लें हर लिहाज से, मैं उनका खुद भी फैन था। अब बातें कीजिए जो आप से बहुत मोहब्बत करते हैं, आपको वो एक सेंट, एक सूफी कहते हैं। वो कहते हैं ये शख्स आम आदमी नहीं है, जो मासूमियत इस बंदे में है या जो एक बुजुर्गी हसन साहब कहते हैं जो इनमें झलकती है ना, वो एक आम बंदे में नहीं है। नहीं, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, करम है कि ये बुजुर्गों को बड़े मैं करीब से मानता रहा हूँ, जाता रहा हूँ। मैं दाता साहब पे भी बड़ा मतलब मैं मजहबी अमूर कमेटी जो होती थी उसका मेंबर भी था। तो पंजाब में जितने भी हमारे ये दरबार थे उनके ऊपर हम है ना होते थे एज ए मेंबर। अच्छा। तो कराची में भी वहाँ पर भी हमारे गाजी सरकार हैं। तो इसमें मेरा बड़ा रुझान रहा है। मैं हमेशा जहाँ भी गया, इवन इंडिया गया, जहाँ पर भी मज़ारात है मैं उधर हाजिर जरूर देता हूँ। जावेद भाई, बुजुर्गों से बात शुरू हुई है, अब आपके बचपन की तरफ चलते हैं। बचपन में कैसे थे आप? शरारती थे? शरारती तो मतलब हर बच्चा ही होता है। उस वक्त क्रिकेट खेलते थे, यानी कि सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये सब मेरे माँ बाप की तरबियत है। मुझे जो भी कुछ है आज इसमें, क्योंकि मेरे फादर अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी क्रिकेट खेलते रहे। क्रिकेट मुस्लिम खान एक क्लब था, उसको रन भी करते थे, और कराची कॉटन एसोसिएशन से मुंसलिक थे। अच्छा। जो कॉटन एक्सपोर्ट होती थी पाकिस्तान की, तो मेरे फादर की चेकिंग के बगैर चेक करते थे, उसके बाद ये चीज़। हमारी फैमिली में मतलब क्रिकेट जो है एक फैमिली गेम है। मेरे बड़े भाई ने भी खेली, फिर मुझसे छोटे भाई हैं दो, अनवर और सुहेल, उन्होंने भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, और बशीर मियांदाद बड़े भाई थे, उन्होंने भी खेली। तो एक तरीके से क्रिकेट से बड़ा लगाव था। और माय फादर जो थे अल्लाह बख्शे उनको, वो मुस्लिम यमखाना, सर अब्दुल्ला हारून मुस्लिम यमखाना एक होता है, उसको है ना लुक आफ्टर करते थे, और उसके सेक्रेटरी भी थे। फिर कराची क्रिकेट एसोसिएशन एक होती थी कराची की, बहुत बड़ी कमेटी होती थी जो क्रिकेट रन करती थी, अफेयर कराची के, तो उसमें भी माय फादर मेंबर थे। तो आपके क्रिकेट में आने की जो इंस्पायरेशन है वो आपके वालिद हैं, आपके बड़े भाई हैं, कौन है? नहीं, मतलब लाजिम बात है, फादर अल्लाह बख्शे उनको, कि उनका ये शौक था। फिर वो जैसे मैंने कहा कि मुस्लिम खाना एक क्लब था सर अब्दुल्ला आदम, उसको रन भी करते थे, उसके सेक्रेटरी भी थे भाई। और फिर कराची क्रिकेट एसोसिएशन के साथ भी है ना उनका क्रिकेट के साथ बड़ा लगाव था। तो एक तरीके से बस ये है कि क्रिकेटिंग फैमिली कह दें कि, मगर मेरे बड़े भाई ने भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, उनसे छोटे ने भी, मेरे से छोटे हैं दो, उन्होंने भी खेली। तो क्रिकेट का मतलब, क्योंकि माय फादर जो कहते थे वो ये कहते थे कि ये क्रिकेट जो है, स्पोर्ट जो है, ये बुराइयों से बचाती है। वाह,
بالکل ایسے ہی. تو مجھے یاد ہے کہ مائی مدر اللہ بخشے ان کو وہ اگینسٹ ہوتی تھی, کہتی تھی یہ کیا چھٹی ہوتی ہے سنڈے کو اور یہ جھولی اٹھاتے ہیں چلے جاتے ہیں, جھولی مطلب اٹھاتے ہیں چلے جاتے ہیں اور ہم نہ آنے کے نہ جانے کے. تو میں نے پھر سنا کہ میرے اللہ بخشے فادر جو تھے مدر کو کہہ رہے تھے کہ آپ کو نہیں پتا کہ ہمیں یہ پتہ یہ کہاں جاتے ہیں, یہ برائیوں سے بچتے ہیں, ورنہ یہ بچے ہیں یہ کہیں بھی بیٹھیں گے غلط صحبت مل جائے تو ہمیں یہ پتہ یہ کرکٹ ایک جنٹل مین گیم ہے, یہ وہاں جاتے ہیں کھیلتے ہیں دوپہر کو آ کے کھیل کے پھر لازم آتے ہیں پریکٹس پہ چلے جاتے ہیں, پھر اپنا ہوم ورک کرتے ہیں سو جاتے ہیں, تو ان کے پاس دوسری ایکٹیویٹیز کے لیے ٹائم نہیں ہوتا. واہ. تو میں ابھی بھی یہی کہوں گا کہ بچوں کو اسپورٹس جو ہے جو بھی ہمیں سن رہے ہیں اسپورٹس ضرور کھلائیں, اس سے ایک تو ذہن کھلتا ہے, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. پھر بچوں میں وہ ایک ورزش ہوتی ہے, پھر ان کی جو بون جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے اور ہر لحاظ سے, اور پھر کافی چیز سیکھتے ہیں کیونکہ آپ کا یعنی کہ آپس میں بات چیت کرنے کا انداز ڈفرنٹ ہو جاتا ہے, بڑوں میں بیٹھ جاتے ہیں, بڑوں کی کرکٹ دیکھتے ہیں کھیلتے ہیں, تو آپ بچپن میں ہی ہے نا آپ کو وہ سوسائٹی مل جاتی ہے جو ایک بڑی ڈسپلن سوسائٹی ہوتی ہے اور سکھاتی ہے. واہ, بالکل آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ایک صحت مند جسم ہی اس میں ہی ایک صحت مند دماغ ہوتا ہے. اچھا جاوید بھائی یہ بتائیں کہ والد اور والدہ کس کے ساتھ زیادہ اٹیچمنٹ تھی آپ کی؟ مدر بھی مطلب فیملی تو مدر ہی سنبھالتی ہیں آپ کو پتہ ہے, اور فادر جو تھے وہ اس لیے کہ وہ کرکٹ سے شوقین تھے, کھیلتے بھی رہے, اور تو ایک ملا جلا تھا. مائی مدر واز اگینسٹ بیسیکلی. اچھا. میری وہ کہتی تھی یہ کیا ہے یہ سنڈے بھی آتا ہے, یہ لوگ کڈ بیگ کو کہتی تھی جھولی اٹھاتے ہیں چلے جاتے ہیں رائٹ, اور لائے کچھ بھی نہیں کیا, نہ مانے کے نہ جانے کے. یہ تو مائی فادر میں نے سنا تھا میرے ابا نے امی کو بتا رہے تھے کہ دیکھو یہ ایسی جگہ جاتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ کہاں جا رہے ہیں, یہ جنٹل مین گیم ہے کرکٹ, یہ نمبر 1, اور یہ برائیوں سے بچتے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو ان کو پتہ ہے کہ آج چھٹی ہے یہ چلے جائیں گے, ہمیں پتہ ہے یہ کہاں پر ہوں گے کیا کر رہے ہوں گے کھیلیں, اور کرکٹ جو ہے ایک جنٹل مین گیم ہے, یہاں بچے سیکھتے ہیں. بالکل. تو میں اپنے BC سے ہم اپنے چینل سے اپنے یہی کہوں گا کہ بچوں کو اسپورٹ جو ہے وہ ضرور کھلائیں, کیونکہ آپ کا ایک تو فریم آف مائنڈ جو ہے وہ کھلتا ہے, بالکل انٹریکشن ہوتی ہے, لوگوں سے بات کرتے ہیں, پھر آپ تھوڑی سی بھی اچھی کرکٹ میں چلے جاتے ہیں تو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں, تو آپ کو جو یہ چیزیں جو ملتی ہیں نا یہ پڑھائی کے اگینسٹ میں الگ ہے. بالکل صحیح ہے. کہ آپ کس جگہ جاتے ہیں وہاں کے لوگوں سے ملتے ہیں, وہاں کا ایک تہذیب تمیز یہ وہ چیزیں نظر آتی ہیں, تو اس سے انٹریکشن جو ہے نا یہ بڑا اچھا رہتا ہے, اور بچے جو ہیں وہ اس سے گرون اپ بھی ہوتے ہیں اور سیکھتے بھی ہیں. بالکل صحیح ہے. بہن بھائیوں کی تعداد کتنی ہے آپ کی؟ ہم 5 بھائی 2 بہنیں تھیں. مطلب انکلوڈنگ می 4 بردر اور 2 سسٹر, اور ملا کے ہم 5 بھائی 2 بہنیں. کس کے ساتھ زیادہ جڑا, کس کے ساتھ زیادہ دوستی؟ میرے بڑے بھائی تھے وہ کرکٹ بھی کھیلتے تھے, اور وہ مجھے بشیر میداد وہ کھلاتے بھی تھے. اچھا. اور ان کے ساتھ کافی میرا رہا کیونکہ وہ بھی کھیلتے تھے. تو ان سے چھوٹے تھے حنیف میداد, وہ بھی کرکٹ کھیلے مگر وہ کالج کی تک کھیلے. اس کے بعد ہی وہ گرافیکل آرٹسٹ تھے, وہ اپنا ان کا پروفیشن جو ہے نا, تو وہ پھر باہر چلے گئے. بشیر بھائی, میں, اور پھر انور سہیل, وہ دونوں چھوٹے, انہوں نے بھی کرکٹ کھیلی, فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی. اور مطلب تو بیسیکلی کرکٹنگ ایک فیملی گیم تھا. تو اوپر سے ہی ہے نا ہمیں یہ کرکٹ جو ہے وہ ملی, اور میں تو یہی کہوں گا جو بچوں کو ضرور کرکٹ کھلائے, اس سے بڑی بچہ جو ہے برائیوں سے بچتا ہے. نمبر 1 تو بالکل ایسے ہی ہے. تو کون سی ایج میں وہ کیسا لمحہ تھا جب آپ پاکستان کرکٹ ٹیم میں سلیکٹ ہوئے؟ میں دراصل 74 میں انڈر 19 کی ٹیم جا رہی تھی, اس میں سلیکٹ ہوا تھا. اس کے بعد ہم انگلینڈ گئے تھے انڈر 19 کھیلنے, تو وہاں جب تھا تو پرفارم کیا. وہاں سے آنے کے بعد پھر فرسٹ کلاس کرکٹ جو تھی وہ بھی اسی وقت میں نے کھیلنا شروع کر دی تھی. پھر فوراً ہی مجھے 74-5 میں ورلڈ کپ پاکستان کی ٹیم جو تھی اس میں پک ہو گیا تھا. تو 75 کے ورلڈ کپ میں نے کھیلا,
پھر اس کے بعد 75-6 میں نے ٹیسٹ کرکٹ اپنی کھیلی، پھر کاؤنٹی میں نے جوائن کر لی تھی، پھر اس کے بعد کیری پیکر بھی جوائن ہو گیا تھا۔ تو اس طریقے سے ساری ابتدا جو ہے نا اسی دوران شروع ہوئی، اور ماشاءاللہ کرکٹ جو تھی وہ پرفارم اچھی۔ 75 کا جو میری یادداشتوں میں محفوظ ہے وہ ویسٹ انڈیز نے جیتا تھا 75 کا، کلائیو لائٹ کا کپتان تھے ان کے۔ تو آپ کو ڈر نہیں لگتا تھا کہ 6 ساڑھے 6 7 فٹ کے جو جوئل گارنر اور اینڈی روبرٹ، کولن کرافٹ، برائن ڈینیل بڑے ہوں گے، میلکم مارشل، یعنی کہ ویسٹ انڈیز از دا اونلی کنٹری تھی جس کے پاس بیٹریز تھیں بالکل فاسٹ بولر کی، اور آسٹریلیا کے پاس بھی تھی، مگر آسٹریلیا فرسٹ، پھر ویسٹ انڈیز نے پھر لازمی بات ہے کہ رول کیا، ہاں بالکل دنیا میں رول کیا۔ جس وقت یہ تو جس وقت سٹارٹ مائیکل ہولڈنگ، اینڈی رابرٹس، پھر بعد میں جوئل گارنر، یہ تو بعد میں آ رہے ہیں۔ اچھا ہاں، پہلے تو ہے نا یہ ایک ہولڈر ہوتے تھے، کڈ بوائز ہوتے تھے، یہ ان سے بھی پہلے، پھر یہ بعد میں یہ سب آئے ہیں جو مارشل اور یہ وہ تو لیٹ آئے ہیں، رائٹ مالک۔ تو وہ کیسا ایکسپیرینس تھا پہلا ورلڈ کپ کا؟ ورلڈ کپ کا لازمی بات ہے کہ پاکستان نے پرفارم تو اچھا کیا تھا اور کھیلا بھی اچھے تھی پاکستان، بہرحال آلدو ہم جیتے نہیں تھے، مگر یہ تھا کہ پاکستان کرکٹ کو اس وقت بھی دنیا مانتی تھی صحیح کہ ہماری کرکٹ نیشن ہے، بے شک، اور ہمارے پاس ون آف دا ٹاپ پلیئر جو تھے وہ کھیلتے تھے اس وقت بھی، ماجد خان تھے، صادق محمد تھے، آپ کا وسیم باری تھے، سرفراز نواز بھی تھے، یعنی کہ ہمارے پاس بھی اچھے اس وقت کے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ ریپلیس ہوتے گئے، پھر ہم آئے، ہمارے ساتھ ساتھ بھی کھیلے۔ تو اس طریقے سے کرکٹ جو ہے پاکستان کی ایک نیشنل گیم آپ کہہ لیں، ہاکی ہے، مگر کرکٹ میں جو ہے نا پاکستان کے کریز ہو گیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے سینئرز نے کیسا آپ کے ساتھ انٹریکشن تھا؟ جیسے آپ نے نام لیا ماجد خان، صادق محمد، ٹھیک ہے، مشتاق محمد تھے، یہ سارے کھیلے تھے، بالکل انتخاب عالم کھیلے، وسیم باری کھیلے، یہ میرے ٹائم پہ میں اس وقت بیبی آف دا ٹیم تھا جب میں کھیلا ہوں تھا، رائٹ۔ بادل سبوں نے دیکھیں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے پرفارمنس، صحیح۔ تو الحمدللہ پہلے میچ سے یہ نا پرفارمنس جو تھی نا وہ میری اچھی تھی، اچھی پرفارمنس ہوئی، تو اس میں یعنی ود ان اے ٹائم نا میں ایز اے ریگولر پلیئر ہو گیا تھا۔ اچھا، 1 2 3 ٹیسٹ جو میں کھیلا ہوں اس میں میں نے مطلب کوئی 500 سم تھنگ رنس کر دیے تھے، اور اس کے بعد کاؤنٹی بھی کھیلنا شروع ہو گئی، تو ایک دم ایک طریقے سے ریگولر اور سینئر ریگولر پلیئر ہو گیا تھا۔ اچھا، تو اس وقت ہماری ٹیم بھی بڑی اچھی تھی، یعنی کہ اس وقت یہ تھا کہ جیسے ماجد خان نمبر 3 4 پہ بیٹنگ کرتے تھے، مگر انہیں اوپن کرنی پڑی، وہ اسی لیے کہ پیچھے نیچے مشتاق محمد اور بہت پلیئر آنا شروع ہو گئے تھے، زین عباس نمبر 3 جاتے تھے، 4 5 پہ میں آ گیا تھا، تو پھر وسیم راجہ بھی اس وقت وہ، تو کرکٹ چل بھی رہی تھی اور پلیئرز بھی نا ڈیولپ ہو رہے تھے اور آ بھی رہے تھے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو کسی سے بہت زیادہ دوستی ہوئی ٹیم میں آپ کی؟ ہماری تھی، جیسے ہارون رشید تھے، ہم لوگ جب یہ ینگسٹر تھے تو ان آپس میں ہوتے تھے۔ بہرحال یہ تھا کہ مجھے محمد بردرز اور جتنے بھی بڑے پلیئر تھے انہوں نے ہمیشہ ہے نا بڑی شفقت سے مطلب میرے ساتھ بہیو رہا اور مانتے بھی تھے، اور مشتاق محمد، خاص طور مشتاق محمد، صادق محمد، ماجد بھائی، سارے یہ تھے کہ ایک اچھا ماحول ملا مجھے۔ اچھا، تو پھر جیسے آپ آئے اس کے بعد ساتھ ہی آپ کے ساتھ یا اس کے بعد عمران خان صاحب آئے، تو کوئی فرق؟ عمران خان اس وقت آئے تھے 71 میں، یہ پاکستان ٹیم کے وہ اسکواڈ میں تھے، مگر اس وقت وہ بولنگ انہوں نے کی تھی مگر وہ بال اس طرح کی نہیں تھی، تو اس کے بعد پھر وہ آؤٹ ہو گئے تھے، بالکل ایسے پھر وہ چلے گئے تھے، لازمات ہے کہ انگلینڈ میں، پھر وہ اپنا آکسفورڈ یونیورسٹی سے وہ پڑھائی اس میں، تو آکسفورڈ میں جب وہ تھے تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی بھی جو ہے نا فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلتی تھی، جی بالکل،
बिल्कुल। वो 3 महीने की इनकी है ना, जब जो भी प्लेयर होते थे ऑल ओवर द वर्ल्ड प्लेयर आए हुए होते थे, जो ऑक्सफोर्ड में उन्होंने एडमिशन लिया हुआ होता था, तो वो समर में उनकी भी क्रिकेट होती थी, क्योंकि समर में उनके है ना ऑफ होते थे। तो उस वक्त है ना काफी प्लेयर जो थे उस वक्त के, जो काउंटी भी खेले और अपने मुल्क के लिए भी खेले। सही। और इमरान खान ने जो कहते हैं कि अपना बॉलिंग एक्शन भी चेंज किया, वो क्या था? हाँ बिल्कुल, वो उनका जो पहले जो बॉलिंग एक्शन था वो डिफरेंट था, वो एकदम आम को खोल के वो थे। हाँ। मगर क्योंकि जब उन्हें मौका मिला काउंटी में, और जब वो जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, क्योंकि ऑक्सफोर्ड में ये था कि इनके पास टाइम काफी था। अच्छा। पढ़ाई के साथ वहाँ तो आपको पता है यूनिवर्सिटी में सब है ना कुछ ना कुछ, तो फिर इंडोर था, फैसिलिटीज थी, तो वहाँ जाके इन्होंने अपनी है ना बॉलिंग को, क्रिकेट को भी जो है ना काफी संभाल के रखा, क्योंकि वहाँ लाजिम बात है कि 24 घंटे तो पढ़ाई नहीं। सही। तो टाइम जो ऑफ होता था तो उसमें अक्सर प्लेयर जो थे, बड़े बड़े 2 लोग जो पढ़ रहे थे वहाँ पर बाहर से, वो सब कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलते थे, और ऑल स्पोर्ट्स जो थी वहाँ पर होती थी, रग्बी होती थी, फुटबॉल होती थी, क्रिकेट थी, यानी कि तकरीबन जितनी भी स्पोर्ट्स थी वो यूनिवर्सिटीज में होती थी। दुनिया में कितने ऐसे बैट्समैन हैं जिनके आप टीम के नाम लेना चाहेंगे कि आप समझते हैं कि वो बहुत अजीम बैट्समैनों में उनका शुमार? देखिए वैसे तो एक जेफरी बॉयकॉट होता था। जी बिल्कुल। मगर वो टेक्निकली इतना करेक्ट और इतना बड़ा प्लेयर था कि उसको आउट करना इतना आसान नहीं था। अच्छा। वो खड़ा हो गए तो बस खड़े हो गए, राइट, खड़े होने वाले प्लेयरों में से। फिर लाजिम बात है कि वेस्ट इंडीज की जो क्रिकेट थी वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। विव रिचर्ड था, क्लाइव लॉयड था, मतलब गॉर्डन ग्रीनिच था, बिल्कुल, मार्शल थे, फिर इनके बाद जोल गार्नर, और इनके बाद बड़ी वन ऑफ द टॉप बैटिंग लाइनअप, और बॉलिंग जो थी ना सबसे बड़ी अच्छी बॉलिंग इनके पास थी, और नंबर 2 पे जो थी वो ऑस्ट्रेलिया के पास थी। ठीक है, जेफरी बॉयकॉट, और आपने नाम लिया है इंग्लैंड के लिए, मतलब डिफरेंट कंट्री के लिए थे। इंग्लैंड में किसको आप वो करेंगे? इंग्लैंड में जेफरी बॉयकॉट जो था ना। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में किसको? या ऑस्ट्रेलिया में लाजिम है चैपल ब्रदर जो थे, इयन चैपल, ग्रेग चैपल, ये बड़े बड़े जबरदस्त प्लेयर थे। और उनके बाद दूसरे भी प्लेयर थे, एडवर्ड था, वो तो पुराने थे, मगर ये सारे उस टाइम के 70s के ये लोग थे। इंडिया में लाजिम है गवास्कर, विश्वनाथ, ये 2 प्लेयर ऐसे थे कि जिन्होंने ना मतलब। व्हाट अबाउट पाकिस्तान की माशाल्लाह ऊपर से आप ले लें, सादिक मोहम्मद, मुश्ताक मोहम्मद थे, ज़हीर अब्बास, माजिद खान, फिर उसके बाद फिर हमारी लौट आई। जी बिल्कुल। इमरान खान आया, फिर और दूसरे आते गए इस तरीके से। अब हम 86 के छक्के की तरफ आ जाते हैं, तो वो आपने आखिरी बॉल थी, बल्कि 2 बॉल्स थी, तो उसमें आपने कान में जाकर कहा था तौसीफ अहमद के, क्या कहा था आपने उनके? देखिए वो टाइम यही था कि लाजिम बात है मैं थोड़ा खेल रहा था, चार्ज था, बिल्कुल राइट, तो ऐसा हुआ कि वो वहाँ फंस गया, तो मैंने फिर यही था कि लास्ट बॉल तुम के तौसीफ तुम रोकना, भाग जाना। हाँ। बस स्ट्राइक था कि मुझे मिल जाए। सही। तो यही था कि उसने जैसे रोका। हाँ। और हम भाग गए। बिल्कुल। हालांकि इतना बड़ा रन आउट होना था वो मिस कर गए। और सबसे अच्छी बात ये थी कि वो जब हमने ये प्लान किया था, तो जब तौसीफ ने भागा ना, और भागने के बाद उसने अभी वो पहुंचा ही नहीं था, तो हाथ पीछे से यूं उठा के मतलब मैं पहुंच गया वाला हिसाब है। तो बहरहाल वो स्ट्राइक चाहिए थी। बिल्कुल। तो एक स्ट्राइक मिल गई, हालांकि उन्होंने भी यानी कि करीब से ही है ना पूरी 3 विकेटें मिस की थी। बिल्कुल। बहरहाल वो क्रिकेट जो थी, मैं तो ये कहूँगा कि वो मैच हम डिजर्व करते थे, हम खेला भी अच्छे थे। ठीक है, आखिरी में हमारा ये चीज आई जो भी आई जिस तरीके से, मगर हमारी टीम अच्छी थी, परफॉर्म भी अच्छी कर रही थी और खेल भी रहे थे। राइट, बिल्कुल सही है। बहरहाल वो मैं यही कहूँगा कि मेरे नसीब में कुछ चीजें थी, और क्रिकेट में आपको पता कोई ना कोई अपनी, हर आदमी जो है, मैं भी अपने लिए अक्सर
दुआएं करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए अपने प्रोफेशन में। तो मैं हमेशा यही था कि अल्लाह कोई मेरे प्रोफेशन में ऐसा मेरा ऐसा कारनामा हो जो जिंदगी भर याद रहे। इवन में ये था कि अगर इसमें लाइफ भी जाए तो याद रहती है। वाह, तो इस तरीके के जज्बात जो थे वो रहते थे बहुत। अब आते हैं 92 के वर्ल्ड कप की तरफ। 92 के वर्ल्ड कप में खास बात ये थी कि मैंने अपने ऊपर जो है वो प्रेशर लिया था। अच्छा। अब प्रेशर से मुराद ये है कि मैंने खड़े रहना है। ठीक है। और अक्सर फिर उसके बाद भी जब भी मेरा ये होता था, जब मैं क्योंकि क्रिकेट की अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी थोड़ी समझ भी थी, समझ आती थी, तो मैं हमेशा है ना अपने ऊपर है ना वो प्रेशर लेता था कि नहीं, मैं एज लॉन्ग इफ आई मैं खड़ा रहूँगा तो खिलाता भी रहूँगा। बिल्कुल सही। तो वो क्वालिटी अल्लाह पाक ने मतलब एक मिल गई थी बड़ी छोटी एज में, मतलब परफॉर्मेंस की वजह से। हाँ, तो डे बाय डे है ना वो बेहतर होती जाती थी। तजर्बा भी शामिल हो गया था, टैलेंट में तजर्बा शामिल हो गया था। हाँ, तो उसमें हमेशा यही होता था। और अभी भी जो हमें सुन रहे हैं, मैं यही कहूँगा, जो सीनियर प्लेयर जो होता है, सीनियर प्लेयर इसको कहते हैं कि टेक द जिम्मेदारी। हाँ, असल बात ये वो सीनियर नहीं कि आप जिम्मेदारी कुछ नहीं और एक नाम से सीनियर बने हुए, नहीं, परफॉर्मेंस और जिम्मेदारी। यानी कि टीम को संभालना जो है वो चंद सीनियर प्लेयर जो होते हैं ना वो ही संभाल के लेके जाते हैं, बाकी तो यंगस्टर्स होते हैं वो आपको देख के सीखते हैं, तो एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो हमारी 75 और 5 में भी 6 में भी हमारी टीम जो थी वो पाकिस्तान की बहुत अच्छी थी। माजिद सादिक, यानी कि माजिद साहब, माजिद भाई को भी है ना वो नंबर मिडल ऑर्डर में बैटिंग करते थे, मगर उनकी जगह नहीं तो उन्हें ओपन करनी पड़ी थी। हाँ, क्योंकि ज़हीर अब्बास आ गए, दूसरे आ गए, मुश्ताक मोहम्मद, ये वो, तो उनको ऊपर आना पड़ा। तो उन्होंने फिर ऊपर आके अपने आप को है ना उस काबिल कर लिया। तो माजिद सादिक हो गई, ज़हीर अब्बास 3 पे आ जाते थे, 4 पे मैं आ जाता था, 5 पे फिर मुश्ताक भाई आ गए, फिर 6 पे जो है नीचे से 7 पे इमरान आ जाते थे, फिर बॉलिंग आ जाती थी। बिल्कुल। और उसके बाद कोई वैसी टीम का कॉम्बिनेशन नहीं बना बिल्कुल। वो ये कॉम्बिनेशन हमारा से हम वर्ल्ड कप, दूसरा वर्ल्ड कप हम उसके नजदीक भी नहीं पहुंचे। टीम तो हमारी हमेशा से अच्छी रही है, मगर ये था कि वो क्वालिटी जो है थोड़ी सी जिम्मेदारी वाली क्वालिटी जो थी ना वो इतनी नहीं थी। प्लेयर अपने आप ठीक है, मगर एक प्लेयर खेलना और खिलाना सही असल वो चीज़ होनी चाहिए। तो जो भी हमारे ये सुन रहे हैं, हमारे टीवी मतलब इस इंटरव्यू को सुनेंगे, मैं बच्चों को यही कहूँगा, देखो सबसे बड़ी चीज़ होती है खेलो, खिलाओ, बिल्कुल, और लेके चलो। और जब आप सीनियर प्लेयर मैं उसको कहता हूँ जो जिम्मेदारी लेता है। बिल्कुल। सीनियर प्लेयर वो नहीं कि आप 10 साल से खेल रहे हैं, बस वो सीनियर नहीं। सीनियर चाहे आज आप खेल रहे हैं, आज स्टार्ट करें, कल करें, और आप पूरा बर्डन जो है क्रिकेट का, यानी कि आप बैटिंग में या बॉलिंग में वो अपने ऊपर ले रहे हैं, दैट इज द मेन थिंग। बिल्कुल सही। ऐसे 2 बंदे अगर टीम में आ जाए तो आपकी टीम कहां से कहां निकल जाती है। बिल्कुल सही कह रही हैं। जावेद भाई, कौन से सन में आपकी शादी हुई और बच्चे कितने हैं आपके? मेरी 81 में ना मेरी शादी हो गई थी ना। अच्छा जी। तो मेरे बच्चे 2 बेटे 1 बेटी है मेरी ना। अच्छा। और बच्चे तो अब माशाल्लाह बड़े और शादीशुदा? हाँ, बड़ा बेटा जो है शादीशुदा है, और अभी 2 जो है बेटा बेटी जो है वो अभी नहीं है, मगर बड़े बेटे हैं उनके 2 बेटे, 1 बेटी 1 बेटा भी है। माशाल्लाह। दादा बन गए, ये है दादा दादी हो गए। जावेद मियां दाद से दादा दादी। वो किसी ने कहा ना कि वो फला बंदा दादा है, तो मैं कहती ये पहले दादा थे, अब दिल दादा है। वो बच्चों पे तो दिल दादा हो जाते हैं। आपके समधी दाऊद इब्राहिम है, तो उनकी बेटी के साथ आपके बेटे की शादी जी, तो कैसे ये रिश्ता तय पाया? नहीं, मैं मतलब दाऊद भाई को बहुत पुराना जानता था। ये नहीं है, दुबई से हम जानते थे, काफी फैमिली हमारे मतलब ताल्लुकात थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। ठीक है। तो मतलब माशाल्लाह, मतलब इट्स ऑनर फॉर मी के
ان کی بیٹی ماشاءاللہ اتنی یعنی کہ اس نے کانوینٹ سے پڑھائی کی، پھر یونیورسٹی کی، اچھی ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے بچے اور میرے لیے تو بڑی اعزاز کی بات ہے، میں تو کہوں گا یہ ان کے لیے بھی بڑی اعزاز کی بات ہے کہ شخص کو سمجھنا جو ہے نا، انہوں نے کوئی وہ دوسرے طریقے کے لوگ نہیں ہیں، انہوں نے اپنے مسلمان کے لیے جو ہے بالکل صحیح کردار ادا کیا ہے نا، وہ لکھا جائے گا سنہری۔ واہ واہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے شروع میں جب عمران خان صاحب نے شوکت خانم وہ کیا، آپ نے دل و جان سے اس میں وہ کنٹریبیوٹ کیا، بہت بہت کنٹریبیوشن ہے آپ کی، اس حوالے سے بتائیں کچھ۔ نہیں بالکل، ہم اور عمران بیسیکلی دونوں کاؤنٹی کرکٹ بھی ساتھ کھیلتے تھے۔ اچھا۔ تو ہمارا ٹائم جو تھا بہت گزرتا تھا، پاکستان کے لیے بھی گزرا، پھر میں نے سسیکس کے لیے ہمارا اٹھنا بیٹھنا ٹریول کرنا، 6 مہینے جو انگلینڈ ہوتے تھے تو ہم دونوں ایک ہی ہوتے تھے۔ اچھا۔ شیئر کرنا بھی، مطلب گاڑی میں بھی سب جانا، میچ بھی، اور دونوں اوورسیز پلیئر تھے۔ اچھا۔ تو ہمارا کافی مطلب آپس میں بہت 74-5 سے ہے نا ہمارا ساتھ رہا ہے۔ اچھا، تو آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ کے وہ دوست تھے؟ بالکل، ہمارا بہت لازم، میرے 6 مہینے تو انگلینڈ میں ساتھ ہی ہوتے تھے۔ اٹھنا بیٹھنا، روم شیئر کرنا، کاؤنٹی کھیلنا ایک تھا، پھر پاکستان کے لیے بھی تھے۔ صحیح۔ تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، یعنی کہ ایک دوسرے کو کافی انڈرسٹینڈ کرتے تھے۔ اور میں نے کہا نا کہ میں کپتان تھا، اور میں نے کپتانی پھر عمران کو دی تھی۔ بالکل ایسے ہی ہے، بہت خوبصورت بات ہے۔ جب ہم عمران خان صاحب سے انٹرویو کریں گے تو آپ کے بارے میں پوچھیں گے، اب آپ سے انٹرویو کر رہے ہیں تو یہ بتائیں ان کی کون سی عادت آپ کو اچھی لگتی تھی اور کون سی عادت آپ کو بری لگتی تھی؟ دیکھیں ان میں صرف ایک اس وقت بھی یہی چیز تھی کہ وہ اکثر ہے نا جو وہ کہہ رہے ہوتے تھے نا، وہ کہتے تھے یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے۔ اچھا ٹھیک ہے نا، یہ آپ کو بری لگتی تو یہ چیز جو ہے نا، خیر میرے ساتھ تو ایسی چیزیں نہیں ہوتی تھیں، کیونکہ آدمی سامنے والے کو بھی سمجھتا تھا، کیونکہ میں بھی مطلب رائٹ ہمارا پھر کمبینیشن دونوں کا کافی، ہمارے دونوں ہم کافی فری تھے، بات بھی ہو جاتی تھی، کچھ بول بھی دیتے تھے ایک دوسرے کو، کوئی ایسی بات نہیں دیں گے۔ 6 مہینے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ٹریول کرنا، پھر پاکستان کے ساتھ، پھر میں کپتان ہوتا تھا، پھر جب میں پاکستان کا کپتان تھا تو پھر ایک ٹائم پہ کچھ لوگوں نے وہ کرنے کی تو اس وقت میں نے پھر بورڈ کو کہا تھا کہ اگر عمران کو کپتان بناؤ گے میں کھیلوں گا، ورنہ میں نہیں کھیلتا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور پھر عمران کو، حالانکہ عمران کے ذہن میں بھی اس وقت نہیں تھا رائٹ، مگر یہ تھا کہ کپتانی ہوئی، ٹھیک ہے، ہماری مطلب آپس میں دونوں کی بڑی ہم لوگوں کی ریپ تھی، اور ساتھ کھیلتے آئے اور ایک دوسرے کو بہت سمجھتے تھے۔ یہ جو عادت ہے اس سے تو آپ چلے بیزار تھے، ان کی اچھی عادت کیا خان صاحب کی؟ خان صاحب یعنی کہ یہ تھا کہ وہ ان میں تھوڑی سی یہ چیز تھی کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کہتے تھے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ، یہ تو چلے ایک مین تھوڑی سی بہت جو تھی نا وہ ڈس جو اچھی آدمی عادت یہ تھی کہ ہی یوزڈ ٹو ہیلپ نا۔ اچھا ہاں، ہیلپ کرنا، بتانا، یہ کرنا، اپنے کرکٹ میں بھی بتاتے رہے، بولتے تھے، اور جو بولتے تھے ذمہ داری، اور جو بولتے تھے صحیح بولتے تھے، کیونکہ ایک آدمی کا ایکسپیرینس ہے نا، وہ ایکسپیرینس کو بولتے تھے نا۔ کیا بات! تو ہر آدمی کو یہی چاہیے، آدمی کیا بولے گا، آج میں ہوں، میں اپنا ایکسپیرینس بول رہا ہوں، جو بھی دے رہا ہوں ڈیولپ وہی ہوتی ہے، وہی ڈیلیور کرتے ہیں آپ، بچوں کو بھی وہی کرتے ہیں۔ مگر کیونکہ عمران کے جو فادر جو تھے وہ میرے فادر لوگ کے جو ہے نا بڑے قریبی دوستوں میں تو فیملی بڑی انوالو تھی۔ my wife family was very much involved, you know۔ آپس میں ہے نا یہ کافی، کیونکہ ان کے فادر جو تھے وہ میرے فادر لوگ خالد سہگل اور یہ کافی بڑی تھے، ایک ساتھ مطلب اٹھنا بیٹھنا تھا، سب کچھ تھا رائٹ، فیملی جانتی تھی۔ بالکل صحیح ہے، ہاں بالکل صحیح ہے۔ اچھا مگر ہمارا اور عمران کا جو ہے نا 74-5 سے جو ہے ہم لوگوں کا وہ کرکٹنگ میں جو ہے نا، تو ہم پھر 75 سے 79 تک تو ہم ایک ہی کاؤنٹی کے ساتھ تھے،
तो हम 6 महीने पाकिस्तान, 6 महीने काउंटी क्रिकेट में, कैरी पैकर में भी, कैरी पैकर में भी हम साथ थे, राइट। तो हमारा साथ जो है ना आपस में बहुत था, और फिर दोनों यंगस्टर थे, ऐसे वो तो नहीं थे। अच्छा, अब उनकी सियासत की तरफ आ जाते हैं। आपने शुरू में उन्हें बहुत सपोर्ट किया जब वो वजीर आजम बने, फिर क्या वजह आप थोड़ा सा पीछे हो गए? क्या उनकी पॉलिसीज ऐसी थी क्या? पॉलिसी तो नहीं थी बादल, ये थी कि टाइम जो है वो वक्त जो है, क्योंकि इस्लामाबाद चले गए, बिल्कुल, मैं कराची हूँ ना, ठीक है। तो कराची की वजह से फिर हमारे क्रिकेट में भी आना जाना वो तो था ही नहीं, खत्म तकरीबन हो गया था। तो जब इन्होंने पॉलिटिक्स शुरू की, मगर ये है कि प्राइम मिनिस्टर कराची में मेरे घर पे है ना, मतलब समझने बने थे। अच्छा, वहाँ बोल दिया था, जो मैंने बताया ना कि कुछ वो थे, तो उन्होंने बोला हाँ इंशाल्लाह आप आ जाओगे। आपके बुजुर्गों ने बोल दिया था आपके घर पे, आपको बोल दिया था कि हाँ तुम मतलब आ जाओगे, हो जाएगा। आप उन बुजुर्ग का नाम लेना चाहेंगे? अच्छा ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़े हमारे व्यूअर्स के लिए ये बहुत बड़ी वो है कि आपके घर में आपके बुजुर्गों ने उन्हें कहा था कि आप है, वो है मतलब माशाल्लाह वो बड़े बुजुर्ग हैं, मतलब तशहीर के कायल नहीं होते ना, ये बहुत वो फकीर लोग हैं बेसिकली। सुभान अल्लाह, फकीर जो होते हैं वो तो सबका फकीर होता है। बिल्कुल, दरवेशों को फिर ये नाम और इनकी शोहरत और तशहीर से कोई गर्ज नहीं होती। अच्छा, अब आखिरी सवाल PSL के हवाले से, PSL को आप किस तरह देखते हैं पाकिस्तान में? इससे क्या हमारी क्रिकेट डेवलप होगी या डेवलप? दरअसल क्या है कि देखें, सारी दुनिया में जो चीज़ खेली जा रही हो तो लाजिम है तो हमें भी खेलनी चाहिए वो चीज़, ठीक है, ठीक है ना। अगर जैसे ये 2020 क्रिकेट जो है इतनी आजकल फेमस हो गई है और इतनी पॉपुलर भी हो गई है, और एक तरीके से क्रिकेट क्योंकि मार धाड़ भी है, तो ये क्रिकेट जब नहीं थी तो लाजिम आते जब 50 ओवर और 40 ओवर्स के क्रिकेट थी तो उसमें मार धाड़ नहीं थी, सही, ठीक है ना, और टेस्ट क्रिकेट खेली जाती थी। मगर ये क्रिकेट आने से आपको है ना मार धाड़, क्योंकि ये क्रिकेट आपको प्रोवाइड कर रही है, प्रोवोक कर रही है कि हिट, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, रोकनी नहीं है, रोके तो इसका मतलब आपके ऊपर राइट, यानी वो हकीफ मोहम्मद या सुनील गावस्कर वाली नहीं, क्योंकि उस टाइम पे ये था कि वो क्रिकेट ऐसी थी कि स्टे ऑन द विकेट, बिल्कुल। और अभी भी मैं कहूँगा कि अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो टेस्ट क्रिकेट या ये जो क्रिकेट है स्टे ऑन द विकेट है। अच्छा, जितना आप खड़े रहेंगे जब भी रन करेंगे, क्योंकि आपको वनडे क्रिकेट तो होती नहीं है, आप आराम से खेलें, आप खुद मुख्तियार होते हैं, आपकी मर्जी, आप 3 दिन बैटिंग करें, 4 दिन करें, आप 500 करें, 200 करें, राइट, वो तो डिक्लेरेशन पे बाद में आ जाती है ना। मगर जब टीम कंट्री टू कंट्री जब खेलते हैं तो लाजिमत है स्टार्टिंग फ्रॉम 1-2 ओपनर जाते हैं। अब वो अगर खेल रहे हैं, जितना भी खेलते हैं, तो उनको रिटायर तो कोई नहीं करता, बेशक कि खेलते रहो। तो ये टेस्ट क्रिकेट जो है ये क्रिकेट है कि ये आप खुद बता सकते हैं कि आप कितने यानी कि आपकी क्रिकेट कितनी स्ट्रांग है। बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, बिल्कुल आपको मारना नहीं है, आपने अपनी क्वालिटी और अपनी है ना हर चीज शो करनी है कि हाउ बिग क्रिकेटर और बैट्समैन यू आर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो उसको इसीलिए ये टेस्ट क्रिकेट जो है ये 5 दिन की क्रिकेट होती है कि आराम से, हालांकि अब तो रिजल्ट भी आते हैं, तो प्लेयरों को फिर आपको ट्यूनिंग करनी होती है। अच्छा, अगर आप ये क्रिकेट खेल रहे हैं तो लाजिमत है अब 50 ओवर्स मैच में जब आएंगे वहाँ की रिक्वायरमेंट दूसरी है, तो बैट्समैन को या क्रिकेटर को उसके मुताबिक अपने आप को चेंज करना पड़ेगा और करना चाहिए, बिल्कुल, वरना वो एक जगह कहीं रह जाएगा। अब आप पाकिस्तान में क्रिकेट से मायूस हैं या आप मायूस नहीं? देखिए, जिस तरीके से क्रिकेट हमारी खेलनी चाहिए, खिलानी चाहिए, वो चीज़ें हमारी अभी भी लैक करती हैं ना। क्रिकेट में डे बाय डे आप इम्प्रूवमेंट पे जाते हैं। बिल्कुल सही है। कोई भी चीज़ जो है ना, स्पोर्ट्स हो या कोई भी हो, तो हमेशा 1 के बाद अब 2 क्या है,
क्योंकि बाद सी क्या है, तो उसकी वजह से फिर आप है ना आगे शाइन करते हैं और आप आगे है ना अपने मुल्क को सबको लेके जाते हैं ना। वरना एक जगह आप बैठ गए तो बैठ गए, वो तो नहीं चलेगा। तब क्रिकेट पूरी दुनिया में चेंज होती जा रही है। सही। उसी तरीके से आपको भी क्रिकेट, हमें भी वही तरह से क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अब उसके क्या तरीके कार हैं, तरीका क्या है, वो प्लेयरों को अपने आप नेट फॉर देम, क्या आप जाएं प्रैक्टिस करें और अपने आप को शॉट्स बनाएं, सारी चीजें करें, क्योंकि इन दी एंड आपने एग्जाम देना है मिडल में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप अगर ये चीजें नहीं सीखेंगे और अपने अंदर दिमाग में नहीं लेंगे तो आप मिडल में जाके जब मैच होगा तो विकेट पे तो आप मुख्तियार हैं। बिल्कुल सही है। तो आपने खेलना भी है, पाकिस्तान की आपके ऊपर जिम्मेदारी भी है, खड़े भी रहना है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो है आपने अपने आप को मोल्ड करना है। बिल्कुल सही है। जावेद भाई, हसन निसार ऑफिशियल चैनल के प्लेटफॉर्म से कोई पैगाम नौजवान नस्ल के लिए? मैं तो यही कहूँगा कि हसन निसार साहब को बस सुना करें और उनकी बातों को, जो माशाल्लाह गहराइयों की बातें होती हैं, बिल्कुल, और वहाँ से अगर हम पॉजिटिव वे में उनकी बातें सुन के लेंगे ना, उसका फायदा होगा। मैं गारंटी देता हूँ लिख के। अगर सब सुन सुनाई और ये करके आप बैठ के सुन रहे हैं, बाकी उसका कुछ नहीं। इनके पास सबक है। वाह। इनके पास वो चीजें हैं कि अगर आप जाएंगे, अगर आपका माइंड है तो आपकी क्लिक करेगी। वाह। वो चीजें हैं कि किस अंदाज में और कितनी गहराइयों में माशाल्लाह वो बात को बोलते हैं और समझाते हैं। तो हमें ऐसे दानिश्वर जो है हमारे मुल्क में, मैं तो कहता हूँ इट्स ऑनर कि मेरे लिए कि मैं ये इंटरव्यू, और निसार साहब ने मुझे इस काबिल समझा। मैं उनका बहुत बड़ा फैन भी हूँ, मुद्दा भी हूँ और भाइयों की तरह भी हूँ, क्योंकि बहुत लाइक करता हूँ उनकी बातें। और मैं जो मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि निसार साहब का जो है, जब वो आर्टिकल देते हैं, लिखते हैं या जब बोलते हैं टीवी पे, वो जरूर सुनना चाहिए। उसमें सुनने वाले और सीखने वाले हो गए ना तो आपको काफी चीजें मिल जाएंगी। वाह, बहुत शुक्रिया जावेद भाई, थैंक यू सर।